नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम राह हिदायत और मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया अनम। हमने इस शो के ज़रिए ये रिवायत रखी कि हम ख़वातीन से मुतालिक इशूज़ पर बात करें। ख़वातीन जिनकी अक्कासी इस तरह से की जाती है हमारे कुछ एंटरटेनमेंट चैनल्स पर, कुछ ड्रामों के ज़रिए, कुछ शोज़ के ज़रिए, कि ख़ातून होने के नाते कभी मुझे भी शर्मिंदगी शुरू हो जाती है और मेरे दिल में भी सवाल उठता है कि क्या वाकई ख़वातीन ऐसी हैं, जिसका जवाब हरगिज़ ना में है। हमारे इस मुल्क की ख़वातीन ने इस मुल्क का नाम रोशन किया। हर जगह पर ख़वातीन ने ऐसे काम किए हैं कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उस उम्मत में से हैं जिस उम्मत की ख़वातीन ने इस तरह से हाथ बटाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबाए कराम का, खुलफाए राशिदीन का, इस तरह से या जितने भी हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। तो नाज़रीन कराम, हमारी ज़िंदगियों में इस मुमलिकत खुदादाद में पाकिस्तान के बनने में ख़वातीन का बहुत बड़ा हाथ है। और यही वजह है कि हमने ये सोचा, मैंने और मेरी पूरी टीम ने, जो राह हिदायत की टीम है, जो पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम है, कि हम ख़वातीन के इस पहलू को भी आप सबके सामने रखें जो कि बहुत ज़रूरी है। और हम बहुत खुशकिस्मत कौम है, बहुत खुशकिस्मत उम्मत है कि हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर दी गई हैं। हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता, बल्कि अगर हम देखें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये भी एक बात है। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारी बहनों के, हमारी माओं के, हमारे बुज़ुर्गों के जो सवालात हैं, हमारे मेहमान उसके क्या जवाबात देते हैं। आज हमारे साथ दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियात मौजूद हैं। दोनों का ताल्लुक़ ऐसे पेशों से है जहाँ पर वो काम भी करती हैं, घर की जिम्मेदारी भी खूब निभाती हैं, दीन से भी बहुत करीब हैं और दुनियावी मामलात को भी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो इनसे बेहतर कोई गेस्ट नहीं हो सकता जो आज आपके सवालात का जवाब दे। आप हमें सवालात भेज सकते हैं ईमेल के ज़रिए। ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और व्हाट्सएप नंबर जिसके ज़रिए आप बहुत सारे सवालात भेजते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है डॉक्टर सैयदा फरहाना सरफराज साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शरीक हुई। और आपके साथ मौजूद है डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल इशरत अबूज़र साहिबा। बहुत खुशी हुई कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। बोथ ऑफ यू अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू राह हिदायत एंड पीटीवी। हम चलेंगे पहले सवाल की जानिब और मैं चाहूँगी डॉक्टर साहिबा आपसे आगाज़ करें। फरियाल आवान चिन्योट से पूछती हैं कि ख़ानदान की किफ़ालत किसकी ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्न में इस्लाम की तालीमात या रहनुमा उसूल क्या हैं? कुरान और हदीस से साबित है कि ख़ानदान की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी मर्द पर है। अगर हम ये कहते हैं, बड़ी एक कॉमन टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, 1400 साल कबल कुरान जो है वो रिवील्ड हुआ, लेकिन वो कुरान आज भी उतना ही काबिल अमल और तमाम जदीदियत से पेवस्ता है। और उसमें जो है किसी ऐसे मामले को मैंने ऐसा नहीं पाया कि उसमें से रेफरेंस ना मिल सके। तो बिल्कुल यकीनन दे सकती हैं बुनियादी जिम्मेदारी मर्द की, बुनियादी उसी के। लेकिन अगर उसमें कहीं औरत अपनी तालीम, अपने हुनर के साथ कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहती हैं अपने हस्बैंड की इजाज़त से, इसलिए मैंने कहा कि बुनियादी रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ का है। अगर आप वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन जी, वहाँ कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए। अगर उसमें कहीं मफाहिमत है आपस में आप लोगों की, तो फिर आप यकीनी तौर पर उसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन औरत की बुनियादी जिम्मेदारी बच्चों की तरबियत है, उससे कमा कहूँ उनको जो है उसको भी पूरा करना है। क्योंकि चाहे हम कहें कि दोनों ही मियाँ बीवी काम कर रहे हों और दोनों के ऊपर तरबियत की जिम्मेदारी आती है, लेकिन असल में जो माँ तरबियत कर रही होती है वो वालिद नहीं कर सकता। और ये औरत के ही हाथ में है कि हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मर्द से मल्टीटास्किंग नहीं होती। वो ऑफिस से आएगा तो वो कहेगा मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन औरत के दिमाग में हर वक्त रहता है कि मैंने घर जाके ये काम करना है। तो जो मल्टीटास्किंग ये भी अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर हमारी तरफ, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो यकीनी तौर पर जो है औरत अगर उसमें समझती है, लेकिन अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो इजाजत के साथ और कंपैटिबिलिटी आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक और सवाल है, आबिदा फरीद है कराची से, उन्होंने सवाल पूछा। वो कहती हैं कि आजकल के बदलते हुए मुआशी हालात में ज़िंदगी बसर करने के लिए मर्द के साथ औरत को हाथ बटाना ज़रूरी हो गया है। मैं चाहती हूँ कि मुलाजमत करूँ, लिहाजा मैं जानना चाहती हूँ कि दीनी एतबार को देखते हुए मौजू तरीन पेशे कौन से मेरे लिए हो सकते हैं? अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री को देखें और अहादीस की रोशनी में अगर हम देखें तो बेतहाशा हमारे पास प्रोफेशंस हैं करने के लिए, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर फरहाना ने बताया कि जो मियाँ और बीवी है
وہ معاشرے کا ایک یونٹ ہے یونٹ ہے۔ اور اس کو اسلام نے اس پلر کو بہت اہمیت دی ہے، کیونکہ یہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوتا ہے اور آپ معاشرے کے بالکل۔ جو اقدار ہیں وہ ان کی پہلا اس سے ریلیشن ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا تھا۔ تو یہ ایکچولی شادی کا جو بندھن ہے اس کی جو بیس ہے وہ آگے نسل بڑھانا ہے، اور اس نسل کی جو بیس ہے وہ تربیت ہے کہ اس سے معاشرہ بنے گا۔ تو یہ تو آپ کو پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ پھر آتا ہے کہ جاب کرنی ہے تو کون سی کرنی چاہیے۔ ڈیفینیٹلی جب جاب کرنے کے لیے ہمیں ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ ہمیں ضرورت پہلے محسوس ہوئی کہ نہیں، نمبر 1 کہ مجھے اپنے گھر میں بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، میرے میاں کے اوپر بہت وزن ہے اور وہ اس اسٹریس میں ہے کہ جی اخراجات گھر کے اور بچوں کے نہیں پورے ہو رہے، تو میں کیونکہ اپنے میاں کی شریک حیات ہوں، وہ میرا شریک حیات ہے، تو ہم دونوں کے دکھ اور سکھ سانجھے ہیں، تو مجھے اس میں ہیلپ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوچ، اور اس میں آپ کے پاس کیا کیپیبلٹی ہے۔ آپ پڑھی لکھی ہیں، نہیں پڑھی لکھی، اگر جو پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس میں پاس کوئی ہنر ہے، آپ اس ہنر کو استعمال کریں، میاں سے ڈسکس کریں، اپنی بچوں سے، فیملی سے ڈسکس کریں، اور پھر ذمہ داریاں کو دیکھیں کہ جی مجھے گھر کی بچے کی ذمہ داری سے میں محروم وہ نہیں کر سکتی کہ میں اس کو چھوڑ دوں، وہ میری پرائم رسپانسبلٹی ہے، میرے پاؤں میں جنت ایسے نہیں رکھ دی گئی، وہ میری پہلی ذمہ داری ہے، تو میں اس کو کیسے مینیج کروں گی، اور میں اپنے میاں سے، اپنے شریک ہاتھ سے مل کے کہ کہاں آپ میری ہیلپ کریں گے، کہاں میں آپ کی ہیلپ کروں گی، تاکہ ہمارا یہ جو کل ہے، یہ جو ہمارا فیوچر ہے، یہ جو ہماری اولاد ہے، جو نسل ہے، جو امت محمدی کو آگے لے کے چلے گی، اس کی تربیت میں کہیں کوئی خامی نہ آئے۔ تو اس لیے آپ کا ہنر ہے تو وہ بھی، اس میں بھی آپ کام کر سکتی ہیں، اگر آپ کی تعلیم ہے تو اس کے مطابق جو ڈگری ہے اس میں بھی کام کر سکتی ہیں۔ اگر میں آپ کو ہسٹری میں لے کے جاؤں تو حضرت ختیجہ بزنس وومن تھی، اتنی پاورفل بزنس وومن مردوں کے معاشرے میں کہ جو مکہ سے لے کے یمن اور ایجپٹ تک ان کا بزنس تھا، ٹھیک ہے، تبھی ان کی وجہ سے ان کے مینرز، ان کی گرومنگ، ان کے بزنس وومن کی پاور کو دیکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں اس نے اسلام قبول کر لیا، پھر تو ضرور کوئی بات ہوگی، تو انفلوئنشل بھی تھی، بزنس وومن ہو گئی۔ میں اگر دیکھوں تو واریر دیکھیں تو حضرت بی بی خولہ جو کہ زرار کی بہن تھی، حضرت خالد بن ولید کی طرح لڑتی تھی اور لوگ دور سے پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ خولہ ہے یا حضرت خالد بن ولید لڑ رہے ہیں، تو واریر بھی تھی۔ اگر میں رفیدہ کو دیکھوں، بی بی رفیدہ جو کہ مسلم ہسٹری کی پہلی سرجن اور فزیشن تھی، ٹھیک ہے۔ جب میں دیکھوں اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو علم میں، تدریس میں، درس میں ان سے آگے کون ہے جنہوں نے 2500 سے زیادہ احادیث دی ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن جو ہے حضرت علی کے بیٹے، حضرت فاطمہ کے بیٹے، ان کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا، اور ان کی بھی تدریس اور ان کے علم اور نالج سے میں آپ کو بتاؤں تو حضرت امام شافعی اور امام ملک جیسوں نے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو اگر ہم کوئی ایسا پروفیشن نہیں تو ہے، واریر سے لے کر ڈاکٹر سے لے کر جیسے سرجن کا بتایا، بزنس وومن، یہ ساری ہماری عظیم خواتین گزری ہیں، جو پاک بیبیاں گزری ہیں، پاک ہستیاں گزری ہیں، انہی کی زندگی کو دیکھیں، ان کے پروفیشنز کو دیکھیں تو آپ کو تدریسی عمل سے لے کر جنگ کے میدانوں تک ہماری خواتین دکھائی دیتی ہیں۔ تو جب سوال ذہن میں اٹھا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں، اور پھر اس میں دیکھیں کہ دینی ضابطے کہاں کہاں ہیں، آپ کو کہاں آسانی ہے اور کہاں رکاوٹ ہے۔ اور وہ رکاوٹ میں ہمیشہ کہتی ہوں جو دین نے رکاوٹ ڈالی ہے وہ آپ کے لیے ایک رول اور ریگولیشن ہے جو آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں سے بچاتی ہے جس سے شاید ہماری جو غیر مسلم بہنیں ہیں وہ بچی ہوئی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں پروٹیکشن فراہم کیا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم بدقسمت ہوں گے کہ اگر ہم اس پروٹیکشن کے سرکل سے خود کو باہر نکالنے کی کوشش کریں، ایک ایسے آئیڈیلز بنائیں جو کہ آئیڈیلز نہیں ہیں۔ ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں، وین وی کم بیک آفٹر دا بریک تو ہم اور سوالات آپ کے شامل کریں گے۔ آپ ہمیں ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راہ ہدایت میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں، آج کے عنوان جو ہے وہ خواتین اور ان پر معاشی ذمہ داریاں۔ خواتین کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، وہ خواتین جو ہمارے اس ملک میں، جہاں ہم بہت اچھی چیزیں دیکھتے ہیں اس ملک میں، وہاں انفارچونیٹلی ایسے لوگ بھی ہیں جو خواتین جب اس طرح باہر نکلنا چاہتی ہیں کمائی کے لیے یا گھر میں بیٹھ کر بھی کمائی کی کوشش کرتی ہیں، تو بہت سے لوگ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے سوالات آئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آج کے جو ہمارے
हमारे मेहमान हैं वो इसका जवाब दें, हमारी बहनों के, माओं के, बुज़ुर्गों के मसाइल का हल तजवीज़ करें। हमारे पास एक सवाल है, रोशन तबस्सुम है मटियारी से, इन्होंने सवाल किया। वो कहती हैं कि एक औरत जब नौकरी करती है या कोई कारोबार करती है तो उसकी कमाई या आमदनी में उसके अपने ख़ानदान यानी कि वालिदैन का जो घर है उसका हिस्सा होना चाहिए या नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वालिदैन को हिस्सा भिजवाऊँ, लेकिन मेरे जो ससुराल वाले हैं वो इसमें रुकावट बनते हैं, तो आप इसमें बताइएगा कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहबा आपसे आगाज़ करेंगे। मुझे एक हुज़ूर सल्लम की एक हदीस से याद आया है कि वहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद थे, उनकी वाइफ जो थी, उनकी जो बेगम थी, उनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, उनकी वाइफ जो थी वो बिज़नेस वुमन थी और बड़ी अच्छी वेल्दी खातून थी, और जो अब्दुल्ला बिन मसूद थे वो भी जॉब करते थे, लेकिन इतनी अच्छी उनकी जॉब नहीं थी। तो उनकी वाइफ जो थी, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी थी कि उनके भाई फौत हो चुके थे, तो अपनी भाभी और उसके बच्चों की भी देखभाल वो किफ़ालत करती थी। और तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके जब उन्होंने ये अपना मसला पेश किया तो उन्होंने कहा इसके ऊपर दोहरा सवाब है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए भी काम करी है, ये वाला कि बच्चों की जो अपने भांजे भतीजियों के उसके लिए भी, और दूसरा ये कि वो दीन के काम के लिए भी अपनी ये जो है खर्च कर रही है। तो इसमें ये है कि अपने वालदैन के लिए, वालदैन में आप ये याद रखें, वालदैन मर्द और औरत दोनों के वालदैन हैं, और वालदैन का कुरान में जिक्र है कि अपने वालदैन, अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के बाद फौरन कुरान में वालदैन का जिक्र लेकर आए हैं। इतना बड़ा है कि उफ तक ना कहो, और वालदैन का हम एहसान नहीं झुका सकते। तो वो वालदैन सिर्फ इसके नहीं है कि मियाँ के हैं या औरत के हैं, मर्द के लिए अपने वालदैन और बच्ची के लिए अपने वालदैन, उनके ऊपर वही लाजिम है हमारे ऊपर। पढ़ाया लिखाया, तरबियत, तालीम सारी माँ बाप ने की होती है, तो कितना अनफॉर्चुनेट है कि जब वो एक दूसरे घर में चली जाती है तो वो उन्हीं वालिदैन से दूर करने की कोशिश करते हैं। जी, जी, ऐसा नहीं हमारे हो सकता, पहले ऐसा शोज नहीं में हो ऐसे भी सवालात आए कि वो हमें जाने नहीं देते मैके में, और अब इस तरह के सवालात भी बहनें पूछ रही हैं कि वो किफ़ालत नहीं करने देते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अहकाम है डॉक्टर साहब? अगर हम इस्लामी शायर और इस्लामी शरिया से अगर हम इन चीज़ों को निकालना चाहें तो हमें नज़र आता है कि ये एक इंसानी रवैया है, जेलसी का या रिश्ते का या उसका, वो मौजूद है। लेकिन उसमें अगर आप उसमें डायरेक्शन अपनी ये रखें कि इससे फ़ायदा और नुकसान बिनहैसुल फैमिली, आपकी फैमिली को हो रहा है, तो यकीनी तौर पर इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगेन थोड़ा सा मीडिया को मैं इसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ, क्योंकि माशरे के 3 सुतून नहीं, चौथा सुतून मीडिया भी है। बन गया, इसकी भी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये देखे कि किस तरह का कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें जो है वो आपके, आप यही रिफ्ट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। जी एग्जैक्टली। तो वहाँ पर, और दूसरी एक सवाल का आपके पोर्शन था, क्या वो कर सकती हैं या नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। आपके इस्लामी तारीख से ये बात साबित है। लेकिन उसमें भी जो चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि मफाहमत हस्बैंड एंड वाइफ की ज़रूर होनी चाहिए, और हस्बैंड को भी ये समझना चाहिए, जैसे अभी आपने कहा कि उसको पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, उस्ताद बनाया, PhD करवाया, तो माँ बाप का हक ख़त्म नहीं हो जाता। और वो माँ बाप अगर लड़की के लिए है कि वो माँ बाप हैं लड़के के पेरेंट्स, तो लड़के के लिए भी लड़की के माँ बाप पेरेंट्स के बराबर ही। और फिर अगर वो लड़की कमा रही है तो इस्लाम ने भी पूरा हक उस कमाई पर उस लड़की का दिया है, तो वो जिसको देना चाहे, चाहे वो पूरी अमाउंट चैरिटी में दे दे, चाहे अपने बच्चों के लिए दे, आपके घर में, उसके पास पूरा इख्तियार है। तो ये दोनों पहलू सामने आ गए कि एक तो जाहिर है आपको अपने हस्बैंड के साथ, खावंद के साथ, ये मुझे अच्छी बात लगी कि हमारे गेस्ट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि वहाँ आपने बात करना ज़रूरी ताकि आपकी ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनको भी चाहिए कि इस मामले में बिल्कुल ये दिमाग में रखें कि अल्लाह ने इख्तियार दिया है औरत को, और जो इख्तियार अल्लाह ने दे दिया है वो खुदा न खास्ता आप कैसे उससे वापस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हमने सोचनी है। हमारे पास कुछ और सवालात हैं। फरीदा नियाज है सरगोदा से, वो पूछती हैं कि हमारे मुआशरे में देखा गया है कि अक्सर लड़कियां आला तालीम हासिल करके घर बैठ जाती हैं, जैसे मेडिकल करती हैं और फिर शादी के बाद वो डॉक्टरी को आगे नहीं बढ़ाती, और फिर मुआशी ज़िंदगी में कोई किरदार नहीं रहता उनका। क्या ये तरीका इस्लामी तालीमात की रोशनी में दुरुस्त है? इसका एक और पहलू भी डॉक्टर साहबा निकलता है, अगर आप ये आगाज़ करें। मेडिकल की जो सीट्स होती हैं वो बच्चियां सबसे ज़्यादा हासिल करती हैं और बहुत सारे लड़कों का हक वहाँ पर मारा जाता है, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ी परसेंटेज होती है जो लड़कियाँ प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल नहीं होती। तो क्या ये भी दीनी तालीमात के ख़िलाफ़ हुई बात? हम ये तय करते हैं कि हमारे बच्चों ने क्या पढ़ना है। जो सोशल प्रेशर्स हैं उनको हम
آج کل ویسے کافی سارے پروفیشنز اسٹیبلشڈ ہوئے ہیں اور اس کا حصہ بن گئے ہیں اور لوگ مختلف آپ کے پروفیشنز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ایک اچھی بات ہے، اس لیے کہ ہر جگہ ہر چیز ہر وقت آپ ایک وقت میں نہیں کر سکتے تھے. کبھی ہوا کرتے تھے راضی اور بڑے بڑے سائنسدان جو شاعر بھی تھے، ریاضی دان بھی تھے اور جناب سائنٹسٹ بھی تھے، تحقیق بھی کیا کرتے تھے، اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ اتنے چند مختصر سے 70 سال یا مان لیجیے 80-90 سال کی عمر ہوگی اور انہوں نے اتنا کنٹریبیوشن سوسائٹی کو دیا. تمام سائنس کھڑی ہی تمام مسلم اسکالرس کے اوپر ہے، اخلاقیات ہو، سائنس ہو، لا ہو، جو کہیں پر بھی ہم دیکھیں پروفیشن کا ہمارے پاس ایک بچوں پر پریشر رہتا ہے. یا اس بات کو مانیے گا کہ یا تو بچہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے، ٹھیک ہے، یا فوج میں، چونکہ خواتین کا آج کل کافی کریئر جو ہے وہ امپروو ہوا ہے، کافی ہماری جرنل موجود ہے میڈیکل کور میں، آپ کے ڈاکٹر صاحبہ یہاں موجود ہیں، تو تھوڑا سا اس طرف بھی رجحان بڑھا ہے. لیکن آگے جو ذمہ داریاں ہیں بحیثیت فیملی کے، کہیں کہیں پر خاندان بھی انوالو ہیں، کہیں کہیں پر شاید جو معاشی ضروریات ہیں یا اس میں آپ کے ان کا رول بھی بہت ضروری ہے. لیکن تعلیم کو ہم نے یہ طے کیوں کر لیا ہے کہ اگر پروفیشن میں جائیں گے تبھی تعلیم کا استعمال ہے. اگر مان لیجئے کسی وجہ سے وہ نہیں کنٹینیو کر پائیں اپنا پروفیشن، ایک تو یہ بات بچے کی اسکل، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مخصوص اسکل، سیٹ آف اسکلز ودیعت کی ہے، اس کو ایکسپلور کرنا استاد کا کام تو ہے ہی ہے، ماں باپ کا بھی کام ہے. بچے کا ایک خاص مزاج ہے، خاص انداز ہے اس کی زندگی کو لینے کا، اس کے حساب سے اس کو پروفیشن میں سپورٹ کرنا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جناب جب ان کے اوپر فیملی کی ذمہ داری پڑتی ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں لے پاتے. لیکن ان کا رول وہاں پر ختم نہیں ہوتا، وہاں تو رول اسٹارٹ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ماں بن جاتی ہیں، ایک خاندان کی تربیت، ایک بچوں کی ایک نسل کی تربیت ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو وہ بہترین، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی، اپنی والدہ کا انہوں نے تذکرہ کیا، تو میں نے کہا یہ کتنی خاص الخاص ہوں گی جنہوں نے اتنی اچھی تربیت کی اور سارے بہن بھائیوں کے بارے میں تذکرہ بتا رہی تھی. تو میں نے کہا رول تو وہ بھی ہے. اور بہت ساری میں ایسی ماؤں کو جانتی ہوں، یقیناً آپ بھی اس بات کو وہ کریں گے، کہ جو شاید انہوں نے کہیں پر کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ان کا ویژن، ان کی تربیت اور ان کی وہ کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے کم نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں خود اپنی والدہ کو دیکھنا چاہوں گی، وہ شائع پرسنالٹی رہی، کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، لیکن انہوں نے مجھ سمیت میرے 5 بہن بھائیوں کو جو مختلف زندگی کا راہ نمایاں ادا کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اور میرے بچوں کی تربیت میں بھی ان کا کچھ رول رہا ہے. کیا بات ہے. اوریجنل ایکسپیرینسز ہیں لائف کے، وہ زیادہ بہتر ان کو سکھاتے ہیں بنسبت ہماری جو تعلیم ہے. تو کیا کہیں گے اس وقت جو معاشرے کی حالت ہے، کیونکہ ہم نے تربیت کو کھو دیا اور ہم نے کہا کہ ہمیں ڈگری مل جائے، ہم نے نوکری ڈھونڈیں گے، ہم گریڈز کے پیچھے بھاگتے رہے، لیکن تعلیم کا تو نام، تعلیم کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو پالش کرے، وہ اچھا انسان بنائے، اشرف المخلوق بنائے. اگر آپ وہی نہیں رہے تو ڈگری تو کسی کام کی نہیں ہے. تو ایسا جو سوال ہمارے پاس آیا کہ وہ بچیاں جو نہیں پھر پروفیشنل لائف میں آتی ہیں، تو دینی اعتبار سے کیا احکامات ہیں ایسے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، دین کا اگر ہم بات کریں، دین، دنیا، سب کی اگر میں بات کروں تو میں نے آپ کو پہلے بھی شروع میں یہی بولا کہ اس پوری کائنات میں تسلسل انسانی جو ہے وہ ایک مین وجہ ہے، جس میں شادی، پڑھائیاں، سب کچھ آتا ہے. اگر آپ نے اس مقصد کو پیچھے چھوڑ دیا کہ اس کی تربیت اور نیو بورن جو ہے اس کو ہٹا کے میں اپنی اچیومنٹ لے لوں، تو ان دی اینڈ یو آر فیلئر. ٹھیک ہے. تو آپ نے طریقہ یہ ہے کہ یس آپ ڈاکٹر بنی، کسی وجہ سے آپ اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے اور اس وقت آپ جاب نہیں کر پا رہی ہیں، اور بہت مشکل ہے ایک خاتون کو اتنی لمبی، بہت لمبی اس کی جاب اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں کبھی بھی وہ ضائع نہیں جاتی، بیکاز وہ جو آپ نے ہیلتھ اور سارا سیکھا ہے آپ کے ساتھ ہے. اب وہ آپ اپنے بچے پر بھی اپلائی کر رہی ہیں، اپنے گھر والوں پہ کوئی بیمار ہو گیا اس پہ بھی اپلائی کری ہیں، پھر جیسے ہی بچہ اسکول گوئنگ ہوتا ہے آپ شروع کر دیں جاب. تو یہ تو ٹائم، وقت آپ کا ایک جیسا نہیں رہتا. اچھا، آپ دونوں چونکہ یہاں پر موجود ہیں، میں آپ لوگ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہتی ہوں کہ بالکل ہمارے پاس کچھ وقت رہ گیا ہے کم، میں چاہتی ہوں جو آرگنائزیشنز ہیں، اگر ایسے افراد ہمیں اس وقت سن رہے ہیں اور شو دیکھ رہے ہیں، جو کمپنیز کے اونرز ہیں یا سی اوز ہیں، وہ کیا ایسا انتظام کریں اپنی کمپنیز میں جس سے جو مدرز ہیں ان کو آسانی ہو. ابھی تو کووڈ کی وجہ سے ظاہر جو آن لائن شروع ہوا ہے وہ ایک بہت بڑی سہولت ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے ایک سہولت ہے، ریلیکسیشن
कंपटीशन है बहुत, लेकिन उसके साथ हमारे यहाँ डे केयर्स नहीं होते ऑफिसेज में। बाहर मुल्क हम जहाँ भी जाएं, मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं वो मल्टीनेशनल्स में काम करती हैं, उनके डे केयर्स हैं वहाँ पर, अब वो अपनी किसी केयर टेकर को साथ लेकर जा सकती हैं। हमारे यहाँ बड़े बुरे तरीके से देखा जाता है कि अगर मदर फीड करवा रही हैं किसी जगह, या वो कह रही हैं कि जी मुझे ब्रेक चाहिए क्योंकि मैंने बच्चे को देखना है, तो इसको बड़ा नेगेटिवली देखा जाता है। व्हाट विल यू सजेस्ट कि हमारे यहाँ कंपनीज में किस तरह से इसमें बेहतरी लानी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की आबादी का 52-53% खवातीन है। बिल्कुल है। ठीक है, तो आप इतने बड़े वर्क फोर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो घर बैठ के काम करे। और अभी पेंडेमिक में तो मैंने महसूस किया कि कंपैरेटिवली खवातीन ने माशी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए उन चैलेंजेस को जिस तरीके से पूरा किया, अमेजिंग। मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी उन तमाम खवातीन को, चाहे वो हुनर या हुनर नहीं था, या सिर्फ वो खाना पकाना भी जानती थी तो उन्होंने खाना डिलीवरी किया, ये सारी चीज़ें की, तो रियली अप्रिशिएट। दूसरी बात ये कि यकीनी तौर पर तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर ख़वातीन रोल प्ले करती हैं उनके लिए डे केयर्स होने चाहिए। आपको मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दे सकती हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे मेरे बच्चों ने कभी बॉटल फीड पे नहीं गए। अच्छा। टोटल मैं अपनी बच्ची को एक छोटे जो है आपके केयर टेकर के साथ ले जाया करती थी यूनिवर्सिटी, और मैंने जो है आपके बच्चों को, देखिए क्या बात। अब मदर फीड जो है वो क्यों मजहब ने आपसे कहा है, उसका इम्पैक्ट आपकी जहनी सलाहियतों पर बराह रास्त पड़ता है। बिल्कुल अब अगर ये जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अशरफुल मखलूक़ात समझने के लिए भी आपको इल्म का होना ज़रूरी है। चाहे आप दरस निज़ामी से पढ़ें, चाहे आप मदरसे से पढ़ें, चाहे कुरान और हदीस का ही सिर्फ इल्म पढ़ें, वही मुकम्मल इल्म है, या आप बाकायदा दुनियावी तालीम हासिल करें। बात यह है कि आपकी डायरेक्शन दुरुस्त होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तमाम इदारों को ये बहुत ज़रूरी है जहाँ ख़वातीन काम करती हैं उनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए, उनको चीज़ें ऐसी दी जाएं, क्योंकि मैंने जितनी ख़वातीन को अपने आसपास, आप हो गई, डॉक्टर साहिबा हो गई, या मैंने जितने लोगों से, मैंने उन लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जॉब की जिम्मेदारी और अपनी घरेलू जिम्मेदारी पूरे करते हुए पाया है। और मैंने उन बच्चों को कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पाया है जिनकी माएँ कहीं ना कहीं जॉब करती हैं। क्या बात है। मैं समझती हूँ कि ये माशरे की जिम्मेदारी है कि वो उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो बेहतर, मजीद बेहतर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईदा फरहाना सरफराज आपका, डॉक्टर इशरत अबूज़र आपका प्रोग्राम का हिस्सा बनी। इतनी दिलचस्प डिस्कशन है, इंशाल्लाह हम आने वाले शो में भी अपने मेहमानों के साथ इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और भी पहलू हैं और आपके बहुत सारे सवालात हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं आपके सवालात नहीं शामिल कर पाती हूँ, लेकिन ये इतनी ज़रूरी डिस्कशन होती है कि हमें इस पर बात करना और पूरे जवाब को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको हर सवाल का जो जवाब है उसका हर पहलू आपके सामने ज़रूर आए। प्रोग्राम राह हिदायत देखने का बहुत शुक्रिया। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं और मेरी टीम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि एक डिसेंट और नॉलेज से भरपूर प्रोग्राम आपके सामने लेकर आएँ, तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपनी मेज़बान राबिया अनम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।